Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u 11. video početnog kursa astrologije. U prethodnim videima smo razumeli šta znači kada je graha uča, niča i mula trikona. U današnjem videu ćemo govoriti o svaraši, odnosno kada se graha nađe u svom rašiju. Kao što možete da vidite, sve grahe su upisane u raši kojem one vladaju. Surja ili sunce vlada sa Simha raši. Čandra ili mesec vlada sa Kataka raši. Buda ili Merkur vlada sa Mituna i sa Kanja raši. Sledeća je Šukra, odnosno Venera, i ona vlada sa Rišaba i Tula raši. Mangala ili Mars vlada sa Meša i sa Vriščika raši. Guru ili Jupiter vlada sa Danuša i Mina raši. I poslednji je Šani, odnosno Saturn, i on vlada sa Makara i sa Kumba raši. Kada se graha nađe u rašiju kojim ona vlada, to znači da graha daje snagu tom istom mestu. Kako ona daje snagu tom istom mestu, graha je spremna i graha je u poziciji da isporuči ono što signifikuje, jer vlada tim istim mestom. Ako bih trebao da koristim analogiju, da objasnim ovo malo bolje, možemo koristiti primer države kojom vlada određena politička partija. Na primer, neka politička partija vlada nekom državom i ona tamo dobija snagu. Šta to znači? To znači da ta ista politička partija može da implementira njenu politiku ili ideologiju u tom određenom mestu. Zašto? Zato što ona kontroliše tu istu državu većinom glasova. Slično tome, kada se graha nađe u svom rašiju, ta ista graha ima kontrolu nad tim rašijem i ima kontrolu nad tom bavom. Uzet ćemo za primer horoskop u kojem se Lagna nalazi u Simha raši. U redu. Lagna signifikuje individuu, Lagna signifikuje sopstvo, identitet, ličnost. Ovde je Lagna u Simha raši i sunce se nalazi u Simha. Ovde je sunce u svom znaku. Kako je vladar Lagne, odnosno sunce u Simha raši, to znači da je sunce svaraši. Ovo znači da Lagna u ovom primeru dobije snagu. Šta se dešava kada Lagna dobije snagu? To znači da će u totalu život od Džatake biti dobar. Njegove misli će biti dobre, njegovo zdravlje će biti dobro, Džataka će imati napredak u životu i tako dalje. Samo radi primjera, hajde da pogledamo drugu bavu i da smatramo da je Merkur u drugoj bavi u ovom horoskopu. Ovde se Merkur nalazi u drugoj bavi, u Kanja raši, i Merkur je svaraši. Sve signifikacije u asocijaciji sa drugom bavom će dobijati snagu. Džatakin govor, Džatakina zarada će biti dobri. Ovde bih pomenuo samo još jedno pravilo. Kada analizirate horoskop i kada vidite da je bava okupirana sa grahom koja sa njom vlada, to znači da će osoba biti u mogućnosti da uživa u stvarima koje su u asocijaciji sa tom bavom. Odnosno, osoba će morati da se suoči sa svim stvarima koje su signifikovane sa tom istom bavom u svom životu. U daljem primeru, Venera vlada sa Tula raši i Venera se nalazi u trećoj bavi za Simha Lagna. Ova Venera će dati dobro što se tiče komunikacije, putovanja, Džataka će imati mlađeg rođaka, muško ili žensko,
ali u ovom slučaju će vrlo verovatno biti žensko. Idemo dalje. U daljem primeru, recimo da je Mars u 4. bavi, u vriščika raši, i Mars je ovde sva raši. Sa ovim definitivno možemo reći da će džataka imati imovinu ili zemlju, njegova majka će biti jaka žena, osnovno obrazovanje od džatake će biti dobro i tako dalje. Nastavljamo dalje. Jupiter se nalazi u 5. bavi, u Danuša raši. Jupiter je sva raši, Jupiter je u svom znaku, vladar 5. bave se nalazi u 5. bavi. Ovde možemo reći da će džataka definitivno imati dete, postojaće imovina od predaka i tako dalje. Sada ću obeležiti sve bave, numerisat ću sve bave i na ovaj način ćete biti u mogućnosti da odmah vidite o kojoj se bavi radi, da ne morate da brojite. U redu. Nastavljamo dalje. Dalje, u 6. bavi imamo Saturna. Saturn se nalazi u svom znaku, Saturn je sva raši, Saturn dobije snagu u horoskopu, džataka će imati zajmove, džataka će imati bolest, džataka će imati dobre sluge ili zaposlene i tako dalje. Kada je graha sva raši u šuba bavi, ona će isporučiti dobre rezultate. Slično tome, kada je graha sva raši u ašuba bavi, u malefičnoj bavi, takođe ona mora da isporuči i loše rezultate. Recimo da se Saturn nalazi u 7. bavi, odnosno u kumba raši. Saturn ovde dobije snagu jer je sva raši, Saturn je u svom rašiju. Ovde možemo reći da će Kalatra biti vredna, Kalatra će biti edukovana i tako dalje. Koncept koji je potrebno da razumete je vrlo jednostavan. Uvek postoji određena snaga u bavi u kojoj se nalaze graha koja je sva raši. Ako se Jupiter nađe u mina raši, on dobije snagu ovde. On je sva raši. Kako on kontroliše ajul, odnosno dugovečnost za simha lagna, možemo reći da će džataka biti dugovečan. Ako je Mars vladar 9. bave, ako se Mars nalazi u meša raši, on je ovde sva raši, on ovde dobije snagu. Samim tim, takođe i 9. bava dobije snagu u ovom horoskopu. 9. bava signifikuje daleka putovanja, oca, višu edukaciju i tako dalje, što znači da će sve signifikacije sa 9. bavom biti pozitivne za džataku. Sledeća je 10. bava. 10. bava signifikuje karijeru, privatni biznis i tako dalje. Što znači da ukoliko se u 10. bavi nađe graha koja je sva raši, džataka će imati dobru karijeru, džataka će imati neki autoritet i tako dalje. U 11. bavi imamo Merkura i Merkur je ovde sva raši. Merkur vlada sa Mituna raši i Merkur ovde dobija snagu. Što znači da će džataka imati štednju, džataka će imati starijeg rođaka, džataka će imati prijatelja na visokim pozicijama i tako dalje. Sledeća je 12. bava. Mesec se nalazi u 12. bavi i mesec vlada sa kataka raši. Mesec je sva raši. Sve stvari u asocijaciji sa 12. bavom dobijaju snagu u horoskopu. Primer koji smo uradili je bio za simha lagna, ali na isti način možete proveriti i za druge lagne. Kada vidite da je graha u svom rašiju, da je sva raši, možete reći da će džataka imati 100% rezultate
u signifikaciji sa tom bava. Jako retko ćete vidjeti da osoba ne uživa u stvarima koje su u asocijaciji sa određenom bavom, iako je graha svaraši. Ali ovo ćemo raditi kasnije. Također, pored ovoga potrebno je imati još jednu stvar na umu. Svakako će biti poseban modul posvećen signifikatorima ili karakatvama, ali šta su to karakatve, odnosno signifikatori? Sve u astrologiji ima karakatvu, pričanje karakatva, pisanje karakatva, olovka, televizor, kuća, majka, otac, prsten, papir, frižider, političar, zaposleni, imovina od predaka i tako dalje. Sve su ovo karakatve. Tako i Nava grahe imaju svoje karakatve, odnosno signifikatore. Ako uzmemo za primjer oca, karakatva ili signifikator oca je sunce. Mesec je karakatva za majku. Merkur je karakatva za prijatelja, za edukaciju. Venera signifikuje kalatru, odnosno ženu. Mars je karakatva za zemlju, imovinu. Mars je također karakatva za muža, za ženski horoskop. Jupiter signifikuje dete, učitelja ili gurua, visoko obrazovanje i tako dalje. Saturn signifikuje zaposlene, bolesti, profesiju i tako dalje. Što znači da ukoliko se graha nađe u horoskopu u svom rašiju, kada je graha svaraši u horoskopu, džataka će imati kompletno bava fala i graha fala. Odnosno, džataka će imati sve u asocijaciji sa signifikacijom te bave i te grahe. Ali kao što sam napomenuo, ovoj temi će biti posvećen jedan kompletan modul u osnovnom kursu astrologije. To bi bilo sve za danas i sa ovim smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam lepo, namaste.